দেখো আমি আসছি, আমি 5 মিনিট আসছি। Come in. सर, And we need to find the मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। कल रात को मुझे गाड़ी ने ठोक दिया है और मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे न्याय दिला दीजिए प्लीज। एक मिनट। आयान भाई, क्या हम बोल रहे थे कल रात को ना हमसे एक भारी कांड हो गया। हाँ, हम कल नशे में गाड़ी चला रहे थे, शायद एक बंदा को हम गाड़ी से उड़ा दिए। अच्छा, कुछ होगा तो देख अरे लीजिए, नहीं, ठीक है? परेशान मत हो, हम लोग देखेंगे। आपका जो है हम भिजवा देंगे आपका ऑफिस में। देखिए मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज कहीं और देख लीजिएगा। थैंक यू। হ্যালো, আপনি এখানে কোনো বিচার পাবেন না। আপনি টোল ফ্রি নাম্বার 15100 কল করুন, ওটা ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি, ওখান থেকে আপনি বিনামূল্যে সাহায্য পাবেন। আচ্ছা, আসুন। স্যার, আমাকে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি কন্ট্যাক্ট দেওয়া হলো। গতকাল আমার সঙ্গে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, বলুন। এবং সেই রিলেটেডই আমি আইনি সহযোগিতা আপনার তরফ থেকে চাই। আপনি একদম ঠিক জায়গায় এসেছেন। আমরা আপনাকে আইনি সহযোগিতা দেব। আপনি রেলিভেন্ট ডকুমেন্টগুলো আনুন, আর এইসব ফর্মালিটি যেসব আছে এটা পূরণ করুন। আপনাকে আমাদের লয়াররা ঠিক আইনি সহযোগিতা করবে। আচ্ছা স্যার।